राज्य प्रदूषण बोर्ड खोलाखोली उल्लग्न रास्ता कड़े मिल राखड़ अतिष्ठ जनसाधारण। बरगढ़ राज्य प्रदूषण बोर्डर नियम को खोलाखोली उल्लंघन करी केतेक राइस मिल मालिक मिल रु निर्गत राखड़ को बेआईन भावे रास्ता कड़े पकाउथिबा अभियोग होईछि। एहा फलरे स्थानीय लोके दीर्घ दिन धरी धूड़ी प्रदूषण स्वास्थ्य समस्या एवं यातायात विभिन्न असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। स्थानीयଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଭାବେ ରାଖଡ଼ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ପବନ ବହିଲେ ରାଖଡ଼ ଉଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଓ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିଲରେ ସୀମିତ ନଥାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ମିଲରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବାରୁ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ମନମାନି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସରଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ମିଟର ଦୂରରେ ରାଖଡ଼ ପକାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ମିଲ୍ର ରାଖଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଲ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ମୃତ ନାବାଳକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସରଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ପ୍ରଶାସନ କେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? जेन बरगढ़ जिले में 135टा राइस मिल मान अच्छे, बहुत गुड़ा मिल मान अच्छे जेनटा कि रोडतरा मान को तार आस जेनटा राखड़ कहते पकई दौन, किंतु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नियम अच्छे से आसटा जेनटा बाहर जे मिल नु से निजर जगह डम कर रखबार कथा, तार दायित्व से मिल मालिक मैंने नबार कथा, जेनटा कि कहार असुविधा नबार कथा किंबा किसी पवन रे सेटा उड़ी कर अन्य जगह नहीं जाबार कथा। और रास्ता साइड जेन पकई दे सेटा भी बेआईन है, जेनटा कि रास्ता यातायात जेन करला बोल के आखि रे पड़ला बोल के आखि भी डॉक्टर ने के जीवार के बाध्य होचुं, से संगे से बहुत लोक मानकर प्रॉब्लम बाहर इन्फेक्शन हो जेनटा कि अधिका खर्चा करी से चिकित्सा लगी बहुत खर्चा करबार के पड़ुचे। इतिप्रति जिते पोल्यूशन कंट्रोल के पचरा से बारंबार मना करुचन सत्वे भी से केतेटा मिल मालिक माने से आस मन के रोडतरा माने पके दउछन, इति लगे बोली हमर बहुत लोक मानकर असुविधा होचे। ठीक एनएच जेनटा हमर सम्बलपुर बरगढ़ हाईवे जेन अच्छे से मेन हाईवे रे रास्ता कड़े राखड़ माने पके दउछन, जेनटा कि बहुत संख्या रे लोक माने यातायात करुछन। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी जगह रास्ता जाई आसबार जबार करुछन, किंतु तार ऊपर किसी कार्यानुष्ठान ग्रहण न करबार। आ तार संगे तो गाँ गली रास्ता माने जदि न कहले बोल सेटा तो रोडतरा मान मेहनू भी पके दउछन बोले इति प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान जदि न नेले आके इति लेवल करी बड़ बहुत बड़ आंदोलन होबार संभावना दिसुचे।